Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah serta para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun saat ini sedang berada, yang saya hormati dan saya muliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini Allah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bersama bisa mengadakan kegiatan yang mana kegiatan ini akan bersambung dengan kegiatan bulan Ramadan, yakni pengajian kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, atau yang disebut dengan kitab Al-Minahul Qudsiyah karya Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syarqawi. Nanti yang diartikan itu yang pinggirnya ya, bukan yang tengah. Insyaallah akan kita baca ya, selama bulan Ramadan ya, mulai dari saat ini, dan kita khatamkan baik juz 1 maupun juz 2. Kalau istilahnya di pesantren ngaji kilatan. Ya, jenenge kilatan rada cepet le maca, aja ngresula ya. Jenenge kilatan, jenenge kilat iku lek ora cepet jenenge ndak kilat. Niki mesti enek sing ngresula karena memang tidak seperti kajian yang biasa kita adakan ya. Satu makalah kita bahas 1 jam, kalau ini tidak. Bisa jadi 1 jam dapat 5 makalah. 5 hikmah dalam Ibnu Athaillah, dalam hikamnya Ibnu Athaillah Sakandari. Semoga Allah meridhai dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Untuk memulai kajian kitab Syarah Al-Hikam ini, mari kita sama-sama buka dengan tahlil singkat ya. Semoga Allah memberikan kelancaran, karena ini kurang lebih 40 hari akan kita baca terus menerus ya. Yang di rumah bisa terus mengikuti secara langsung kami ya, bisa disimak dengan kitabnya ya, kitab Al-Minahul Qudsiyahnya atau Syarah Al-Hikam yang tipis, karena banyak Syarah Al-Hikam ya. Itu bisa diikuti terus mulai dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ya, terus lancar. Ya, ngaji ini lancar, ya, tidak ada halangan sedikit pun mulai dari awal hingga akhir, sehingga benar-benar bisa kita baca sampai khatam. Lek ndak khatam rugi le tuku kitabe. Wah, ojo ngajine ora sampai khatam, rugi kitabe. Akhirnya sing nukokne diseneni. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca tahlil singkat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لحضرة نبينا شفينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى جميع الملائكة المقربين شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وأوديتها wa ila jami' awliya illah an-nasri wa til islam wa til jazirah Bali wa ila Syekh Abdul Qadir al-Jailani sya'ulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ثم إلى جميع شيخنا معلمنا جميع ألف الكتب التي تعلمناها وعلمناها وجميع آبائنا وأمهاتنا جدادنا وجداتنا إخواننا أخواتنا وأولادنا ذرياتنا تلاميذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونخص خاصة إلى الشيخ عارف بالله Ahmad bin Athaillah As-Sakandari wa ila almarhum al-mahfurullah ya Haji Muhammad Yunus wa ila Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo Kediri wa ila Kiai Abdul Karim Lirboyo Kediri wa ila Kiai Haji Hasim Asari wa ila Syekhana Khalil wa jami masyaihim nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim fid darain sya'ulillahi lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله
إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا نعبد ويا نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pembukaan kitab Syarah Hikam Al-Minahul Qudsiyah telah kita lalui dan kita masuk pengajian. Kita mulai dari muqaddimah. Muqaddimahnya sangat pendek nih. Yang kita baca adalah pinggirnya, ya. Pinggirnya. Nanti kita baca dengan bahasa Jawa bagi yang bukan orang Jawa dan tidak bisa bahasa Jawa, ya, mohon maaf, ya. Ya. Yang Madura yang tidak ngerti Jawa, ya. Ada bagian bahasa Indonesia tentunya yang bisa kita sampaikan. Namun yang paling banyak nanti dengan bahasa Jawa dengan diartikan ala pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun
kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat pelaka. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu te sekabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah, rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa shalla lan muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase kawula wargane kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabati kanjeng Nabi, wasallam lan muga-muga paring rahmat salam sapa Allah, wasallama lan muga-muga paring rahmat salam sapa Allah. Amma ba'du anapun utawi ing dalem sause bismillah hamdalah sholawat lan salam iku fayakulu mongko dawuh sapa al murtaji wong kang ngarep-ngarep. Amma kamah mayaku min sa'in wa falitil witil wujuban ulifa. Setiap amma khobarnya pasti besertaan dengan fa. Iku fayakulu mongko dawuh sapa al murtaji wong kang ngarep-ngarep. Ngarep-ngarep napa hufrol masawi ing den sepurane pira-pira keluputan. Ing den sepurane pira-pira keluputan. Abdullahi rupane Abdullah ibnu Hijazi. Abdullah al-Hijazi al-Khaluqi kang bangsa Khaluqi, al-Masyuri atau al-Khaluti al-Khaluqi al-Masyuri kang den masyurake bisyarqawi kelawan Imam Asy-Syarqawi yang kita kenal namanya Asy-Syarqawi. Nama aslinya Abdullah ibnul Hijazi al-Khaluqi atau al-Khaluti, Imam Asy-Syarqawi. Seorang ulama besar mensyarah hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di Ibnu Athaillah ada kumpulan kata-kata mutiara yang disebut dengan hikam, jamak dari hikmah yang kurang lebih ada 200 sekian ya, 225 atau berapa. Itu disyarah, dijelaskan, dijabarkan oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Imam Asy-Syarqawi. Sedangkan yang dalamnya kitab ini syarah Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Randi. Yang dalamnya, jadi beda lagi. Sama-sama mensyarah Al-Hikam, namun pensyarahnya berbeda. Antara yang di dalam kotak dengan yang di luar kotak di kitab itu. Sehingga penjelasannya sama. Kita ambil yang di luar, karena tidak mungkin kalau yang di dalam kita baca khatam sampai akhir Ramadan. Apalagi nanti mudik, serasi itu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masyuri bisyarqawi, yang dimasyurkan, yang terkenal dengan nama Imam Asy-Syarqawi. Hadihi taqyidatun latifatun. Imam Asy-Syarqawi mengatakan hadihi utawi ki taqyidat, utawi iki mah hadara fi dhihni, atau sesuatu yang akan saya tulis kan ngoten ya. Itu utawi taqyidat iku taqyidatun pira-pira anggitan syarah. Piro-piro anggit-anggitan sarah latifatun kang lembut ala hikamil arifi ing atase piro-piro hikmai wong kang makrifat billahi kelawan Gusti Allah. Jadi mensyarah hikamnya al-arif billah sayyidi rupane Gusti ingsun Ahmada rupane Ahmad. Ahmada rupane Ahmad nggih. Jernya dengan fathah ibni Athaillah kang dadi putra jalere atau ilah. Qaddasa sirrah, qaddasa muga-muga nucakake sapa Allah Gusti Allah sirrahu ing batin atine al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah. Wa qastuhu biha al-khalib khitabul muridin as-sadiqin. Wa qastuhu utawi sejane al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah, utawi tujuane maksude al-arif billah biha kelawan hikam al-ghalibu kang kaprah, tujuan pada umumnya iku khitabul muridina nggunemi bicara ngomongi nasihati wong kang ngarepake wusul marang Allah. Iku khitabul muridina ndawuhi pira-pira wong kang ngarepake wusul marang Allah, menghendaki sampai ke Allah. Orang-orang yang memang mendedikasikan hidupnya untuk beribadah pada Allah.
Jadi kalau memang sudah sadar orang hidup di dunia itu harus bagaimana, akhirnya dia mau untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikam ini merupakan petunjuk bagi kita dalam menghambakan diri kepada Allah. Menjadi abdi sang kholik, menjadi hamba dari sang pencipta yang sesungguhnya. Melalui hikam. Banyak orang yang diberikan pencerahan yang sebelumnya itu tidak pernah memahami pada permasalahan yang seperti yang disampaikan di hikam. Banyak orang merasa menyesal, kenapa sejak dulu saya tidak belajar hikam. Baru setelah usia sekian mengerti hikam. Andai kan sejak dulu masih muda dan sebagainya mengenal hikam, pasti tidak banyak permasalahan yang membingungkan buat saya, tidak akan ada satu beban dalam hidup saya, karena sudah benar mikiri. Urip niku kan sakjane dengan yang lainnya kan tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah orangnya kan. Ketika dipikir enteng yo enteng, dipikir abot yo abot. Aslinya kan ngoten. Tapi lek iso balik ning gone Gusti Allah, kabeh dadi enteng. Karena kita mau ndak mau harus siap untuk menerima baik dan buruknya takdir yang tetapkan Allah kepada kita. Jeneng urip ning donya. Enek susah, enek seneng, enek nikmat, enek musibah biasa. Ya, ketika paham hikam, dia bisa menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran, ya, dengan penuh ketabahan, ridho dan lain sebagainya. Intinya ke sana. Khitabul muridina dawi wong kang ngarepake wusul maring Allah as-shadiqina kang teman-teman kabeh. Ada niatan sungguh-sungguh untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa tarakihim niki. Dadi piye carane dadi kawulane Gusti Allah sing sak tenane? Hikam mengajarkan. Wa tarakihim lan ngunggahake muridin. Wa tarakihim lan ngunggahake muridin. Berarti mengangkat, meningkatkan. Tidak hanya sebatas itu saja. Sejak dulu sampai sekarang ngono-ngono ae urip. Enggak enak peningkatan sama sekali. Karena tidak dibarengi dengan keilmuan. Tidak dibarengi dengan pelajaran tentang tasawuf. Sehingga terjebak pada syariat, sehingga mengandalkan pada amal dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang paham tasawuf, bisa menyeimbangkan antara syariat dan hakikat. Sehingga tidak akan tertipu dengan banyaknya amal. Tetap ada kekhawatiran kalau tidak selamat walaupun banyak amal solih yang dilakukan. Sampai ke sana nantinya. Dan akan mendatangkan kebahagiaan. Pasti orangnya akan enjoy hidupnya. Jadi pena nyantai dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakihim lan ngunggahake muridin ila maqamil irfan maqam ma'rifat. Nah, jadi dengan hikam kita akan diangkat oleh Allah dari yang biasa menjadi orang khusus. Dari orang awam menjadi orang khusus. Contohnya ngeten. Secara umum orang itu kalau dapat nikmat seneng, kalau dapat musibah susah. Tapi kalau orang sudah makrifat kepada Allah, dia tidak akan mempersoalkan musibah. Walaupun dapat musibah, tetap bisa seneng. Jadi senenge niku manut karo apa sing dadi kersane Gusti Allah. Ora kok manut karo karepe dhewe. Lek nalikane oleh nikmat seneng, oleh musibah susah, ini kan kudu manut karepe dhewe. Ora gelem manut karo karepe Gusti Allah. Lek wis makrifat manut karepe karo Gusti Allah, dikasih musibah, dia tetap bahagia, tetap senang, syukur. Alhamdulillah Allah ngasih sesuatu yang bermanfaat buat saya, walaupun itu kelihatannya musibah. Karena melihat apa yang menjadi pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Sedangkan apa yang dipilihan kita belum tentu itu yang terbaik buat kita. Sehingga kita manut dengan apa yang dipilihkan Allah. Ini orang yang ma'rifat, memahami betul tujuan Allah ngasih kita musibah untuk untuk menghapuskan dosa, untuk menambahkan pahala, untuk meninggikan derajat dan lain sebagainya. Sehingga orang ngersullah, ngoten lho. Wong makrifat niku ndak ngersullah. Lek ana wong sik ngersullah mesti urung makrifat. Karena urung kenal kali Gusti Allah. Jadi diangkat melalui hikam menjadi orang yang makrifat kepada Allah yang asalnya tidak mengenal Allah.